बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, 17 सितंबर सन 1961 ईस्वी का दिन तुर्की की तारीख का स्याह तरीन दिन था, जब इस्लामी इक्तदार के अमीन मजलूम तुर्क वजीर आजम अदनान मेंदरीस को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया था। नाजरीन, अदनान मेंदरीस कौन थे? आपको किस जुर्म की पादाश में फांसी दी गई थी? इस मौजू पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, अदनान मेंदरीस सन 1899 ईस्वी को मशरकी तुर्की के शहर आइदीन में पैदा हुए। उनका ताल्लुक 14वीं सदी के मारूफ तुर्क तबीब हाजी अली पाशा के खानदान से था। अदनान बे ने इजमेर के अमरीकी कॉलेज में तालीम पाई और फिर अंकारा यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की। 15 मई सन 1919 को जब यूनानी इजमेर में दाखिल हुए तो अदनान मेंदरीस ने उनके खिलाफ दिफाई जिद्दोजहद में पुरजोश हिस्सा लिया और अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया। तुर्की में क़याम जमहूरिया के बाद अदनान मेंदरीस आइदीन की लिबरल पार्टी की शाख के सदर बन गए। नाज़रीन, सन 1923 ईस्वी में मुस्तफा कमाल ने उनकी गैर मामूली सलाहियतों का अंदाजा किया और अतातुर्क की हिदायत पर वो 1930 में आइदीन से मजलिस कबीर मिल्ली के रुकन मुंतखब हुए। उसके बाद वो कई मर्तबा मजलिस कबीर मिल्ली के रुकन मुंतखब होते रहे। इस्मत अनोनो के सदर बनने के बाद अदनान मेंदरीस के उनसे इख्तिलाफात हो गए। वो 1930 से 1938 तक खल्क पार्टी से वाबस्ता रहने के बाद उस जमात से अलहदा हो गए, और जब एक से ज्यादा सियासी जमातें कायम करने की इजाजत हो गई तो उन्होंने अपने साथियों की मदद से 7 जनवरी 1946 को डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखी। 1950 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने खल्क पार्टी की 69 नशिस्तों के मुकाबले में 408 नशिस्तें हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की तो जलाल बायार सदर और अदनान मेंदरीस वजीर आजम जमहूरिया तुर्की मुंतखब हुए। डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत से तुर्की जमहूरियत के जिस दौर का आगाज हुआ उसको तुर्की तारीख में इनकलाब सफेद कहा जाता है, यानी एक ऐसा इनकलाबी दौर जिसमें जमहूरियत बहाल हुई, अवाम को खुशहाली हासिल हुई और तुर्क अवाम के लिए इस्लाम पर चलने की राह में आयद शुदा पाबंदियां खत्म हुई। अदनान मेंदरीस का दौर तुर्की की तरक्की का दौर था। ज़राअत और सनत में इजाफा हुआ और मुल्क में सड़कों के जाल बिछ गए। अतातुर्क के दौर में लगाई गई मजहबी पाबंदियों को खत्म कर दिया गया और तुर्की सेकुलर से एक मजहबी मुल्क में तब्दील होना शुरू हो गया। 1950 के बाद 1957 के इंतखाबात में शानदार कामयाबी अदनान मेंदरीस की मकबूलियत का वाज़े सबूत थी। अदनान मेंदरीस ने अपनी इस मकबूलियत के सहारे तुर्की के उन अनासिर की हमनवाई शुरू कर दी जो तुर्की के आइन से सेकुलरिज्म की दफात निकालना चाहते थे। नाजरीन, अदनान मेंदरीस 10 साल वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज रहे, मगर 27 मई 1960 को फौज ने, जिस पर सेकुलर अनासर का गलबा था, हुकूमत का तख्ता उलट दिया और जनरल जमाल गरसल की जेर सदारत फौजी हुकूमत कायम कर दी। मई 1960 में तुर्क फौज ने हुकूमत का तख्ता उलटकर अदनान और उनकी काबीना के चंद अराकीन के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया और आइन की खिलाफ वर्जी का बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए अदनान समेत चंद अफराद को फांसी की सजा सुना दी और 17 सितंबर 1961 को अदनान मेंदरीस को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। नाजरीन, अदनान मेंदरीस का पहला जुर्म यह था कि उन्होंने कानूनी तरीका इख्तियार करते हुए असेंबली के जरिए उस कानून को मंसूख करवाया जिसके तहत तुर्की में
عربی زبان میں آزان دینے پر مکمل پابندی تھی اور فیصلے کے نتیجے میں 17 جون سن 1950 عیسوی کو 18 سال بعد ترکی کے طول و عرض میں عربی زبان میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجی۔ ان کا دوسرا جرم مسلم دنیا میں بابا سیکولرزم مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار کے عین سامنے مسجد تعمیر کروانا تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی جیب سے 1 لاکھ لیرہ ترک کرنسی دیے تھے۔ عدنان مندریس کا تیسرا جرم اتا ترک عہد میں حج بیت اللہ پر عائد کی گئی پابندی اٹھانا تھا، اور یوں ربع صدی یعنی 25 سال بعد 1950 ہی میں 423 ترک باشندوں نے فریضہ حج ادا کیا، جبکہ عدنان مندریس کا چوتھا جرم عثمانی خاندان جسے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ملک بدر کیا گیا تھا، ان کو واپس ترکی آنے کی اجازت دینا تھا۔ فوج پر سیکولرزم کے دفاع کا جنون اس قدر سوار تھا کہ اس نے امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور ملکہ برطانیہ ایلزابتھ دوم سمیت کئی عالمی رہنماؤں کے مطالبوں کو بھی رد کر دیا جو عدنان مندریس کو پھانسی دینے کے حق میں نہیں تھے۔ ناظرین، عدنان مندریس کے دور حکومت میں وہ بیڑیاں بڑی حد تک کاٹ دی گئی تھیں جو ترکی میں قیام جمہوریت کے وقت اسلام کے پاؤں میں ڈال دی گئی تھی۔ عدنان خاص طور پر اتا ترک کے نظریات کے اس قدر مخالف تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر ان کا بس چلے تو ملک سے اتا ترک کی ایک ایک یادگار مٹا دیں۔ ناظرین، عدنان مندریس کا خون رائیگاں نہیں گیا۔ اسلامی خیالات کے حامل سیاستدان ترک سیاست پر حاوی ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 1995 میں نجم الدین اربکان کی رفاہ پارٹی برسر اقتدار آئی اور چند ہی سالوں میں اس کو بھی برطرف کر دیا گیا، مگر اس کے بعد عدالت و ترقی پارٹی برسر اقتدار آئی اور عظیم رہنما رجب طیب ایردوان کی قیادت میں مسلسل 3 انتخابات جیت چکی ہے اور اس وقت بھی سادہ اکثریت کے ساتھ پارلیمان میں موجود ہے۔ اور آج اسی عدنان مندریس کا پیروکار رجب طیب ایردوان نہ صرف ترکی بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے امید کی کرن ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔